घबराने की चीज नहीं है। আর দাওয়াতের মেহনত যেখানে হবে সেখানে মোকাবেলা হবেই, এটা পরিবর্তন করার মতো কোনো বিষয় নয়। पर जमने की जरूरत है कि जमकर काम करते रहना है। তখন প্রয়োজন হলো জমে কাজ করা। हरकत में आमाले दावत शुरू हो गए, দাওয়াতের আমল শুরু হয়ে গেছে। तो दोस्तों बुजुर्गों, इंसानों को हिदायत मिलना शुरू हो गई। তো উম্মতেরও হেদায়েতের মেহনত শুরু হয়ে গেছে। तीनों तबके हिदायत पर आ गए, शुरू हो गई। যখন দাওয়াতের মেহনত শুরু হয়ে গেল তখন হেদায়েতের কাজও শুরু হয়ে গেল। প্রথমে পুরুষদের মধ্য থেকে হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু হেদায়েত আনলেন, মা বোনদের মধ্যে হযরত আম্মা জান খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা হেদায়েত আনলেন, বাচ্চাদের মধ্যে হযরত खित्ता पूरा जो है पूरे आलम के एतबार से साहब खित्ते अरब से बाहर नहीं गए और जमाने के एतबार से 23 साल। তো নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মেহনত শুরু করলেন আরবদের ভিতরে, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नियाबत के लिए दुनिया में भेजा है। সমস্ত উম্মতের মধ্যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতকে বাছাই করে ছাঁটাই করে এই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাজ নিয়ে চলার নিয়াবত প্রতিনিধিত্ব দিয়ে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। कि हर पर्दे उम्मत नायब होने की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी मेहनत का जिम्मेदार। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিনিধিত্বের দিক থেকে প্রত্যেক উম্মত নবীর এই কাজের জিম্মাদার। हर पर्दे उम्मत मर्द हो या औरत आपका नायब होने की वजह से पूरे आलम का जिम्मेदार और कयामत तक का जिम्मेदार। প্রত্যেক পুরুষ এবং মহিলা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নায়েব হিসেবে, প্রতিনিধি হিসেবে সারা পৃথিবীতে মেহনত করার জিম্মাদার। इसलिए दोस्त इसके नतीजे में सारे आलम के अंदर अल्लाह ताला ने हिदायत को जिंदा किया, যার ফলাফলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা পুরো পৃথিবীতে হেদায়েতকে জিন্দা করছেন। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 23 साल मेहनत पर 1.5 लाख से ऊपर का अमला तैयार हुआ। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 23 বছরের মেহনতে 1.5 লাখ জানবাজ কর্মী তৈরি হয়ে গেছে। जो आखिर में दोस्तों बुजुर्ग आखिरी इज्तिमा के मौके पर 1.25 लाख बचे। যখন আখেরি ইজতিমা হয়েছে তখন 16 লাখ সাহাবী উপস্থিত ছিলেন। कि 100% दाई है, दावत की मेहनत पर है। যে 16 লাখের 100% দায়ী ছিলেন এবং দাওয়াতের মেহনতের উপরে ছিলেন। बस ये समझना है दोस्तों बुजुर्गों, हम भी इस जिम्मेदारी को ओढ़े कि सारा आलम हमारी मेहनत का मैदान है, हमें सारे आलम की तरफ भेजा गया है। और दोस्तों बुजुर्गों, सारे आलम में ये हिदायत कैसे आम हो जाए, ये मेहनत मेरे तुम्हारे सबके जिम्मे है। তো ভাই, এই কথা সর্বশেষ বুঝতে হবে আমাদেরকে। অর্থাৎ মুদ্রা কথা এটাই যে আমাদেরকে এই কথা বুঝতে হবে যে সারা পৃথিবীর জিম্মাদার আল্লাহ আমাদেরকে বানাইছেন, প্রত্যেক উম্মতের জিম্মাদার আমাদেরকে বানাইছেন। পুরো পৃথিবীতে এই দিনের দাওয়াত, দিনের পার্টি কিভাবে আমরা চালাইতে পারি, এই ফিকির, এই সমাজ, এই বুঝ দিয়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে পাঠাইছেন, हर पर्दे उम्मत सातों बर्रे উম্মতকে উঠাইছেন। इस तरह से दोस्तों बुजुर्गों आज है और दिन रात इसके लिए फिरना हो रहा है। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন এই দায়িত্ব পাইছেন তখন থেকে মেহনত শুরু করছেন, রাত্রে দিনে এই মেহনত করেছেন। आज ये बाजार में दाखिल हो गए और जाकर के लोगों को दावत दी, बाजार का जानवरों की खरीद फरोख्त का। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাজারে গেছেন, বাজারে গিয়ে দাওয়াত দেওয়া শুরু করছেন। और दोस्तों बुजुर्गों, आप दावत देते, हर एक दोस्त जिसकी तरफ की दावत लेकर जाते, दोस्तों इतनी नामुनासिब जो है हरकतें करते, कोई थूक रहा है, कोई मिट्टी डाल रहा है, और कोई दोस्तों बुजुर्गों नामुनासिब बातें तो ऐसी जो कहने की भी नहीं है, वो सारा दोस्तों बुजुर्गों आप बर्दाश्त करते हुए बस दोस्तों जो उस बाजार में गश्त कर रहे हैं और एक एक के पास जाकर दावत दे रहे हैं। তো নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বাজারে গিয়ে দাওয়াত দেওয়া শুরু করলেন, কেউ মুখের মধ্যে থুতু দিচ্ছে, কেউ পাথর মারতেছে, মাটি মারতেছে, কেউ এত এত খারাপ আচরণ করতেছে যেটা বলার মতো না। সব কিছুর পরে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল নামুনাসিব আচরণ বরদাস্ত করে, সহ্য করে দাওয়াতের কাজ করে গেছেন। सुबह सर पर आ गया और आप दावत दिए जा रहे हैं और हर एक की तरफ से आने वाली तकलीफ को कटोरा पे जाते, उनको दावत देते, मैं अल्लाह का नबी हूँ, मुझे मेरी बात को जो है मैं अल्लाह का नबी हूँ, मुझे जो है नबी बनाकर भेजा गया है, मुझे साफ
चलो, काम करने का मौका दो, लेकिन कोई बात ना मानता, बहुत नामुनासिब बातें कहते और जो है दोस्तों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से निकलकर दूसरे खैमे में चले जाते, कबीला दर कबीला, खेमा दर खेमा, सारा दिन आप जो है दोस्तों बुजुर्गों फिरते रहते और लोगों को दावत देते रहते। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গাছ করতে করতে বিভিন্ন ছাউনিতে চলে যেতেন যেখানে মানুষ থাকত, বিভিন্ন কবিলায় যাইতেন, গিয়ে গিয়ে কথা বলতেন যে আমি নবী, আমি তোমাদের কাছে দিন নিয়ে আসছি। এইভাবে বলে বলে মানুষকে দাওয়াত দিতেন, দাওয়াত মানত না, কষ্ট দিত, নানান ভাবে নামুনাসিব আচরণ করত। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতাশ হতেন না, মেহনত ছেড়ে দিতেন না। তো এক কবিলা থেকে বের হয়ে আরেক কবিলাতে যেতেন, এক ছাউনি থেকে বের হয়ে আরেক ছাউনিতে যেতেন। তো এত কিছুর পরও মেহনত বন্ধ করতেন না, বরং এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায়, এক কবিলা থেকে আরেক কবিলা মেহনত জারি রাখতেন। और जो है दोस्तों कोई शायद मेरा साथ देने वाला मिल जाए। मीना में आप रात में गए और जो है 6 लोग बैठे हुए मिले, ये मदीने के लोग थे, आपको पहले से जानते थे, आपने अपना तारुफ कराया, इन्होंने फौरन आपके हाथ में हाथ दे दिया और दोस्तों जो है अगले साल फिर आने का वादे के साथ चले गए। তো নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাওয়াত দিতে দিতে এই কথাও কখনো কখনো বলতেন যে কে আছো, আমাকে একটু সাহায্য করবে, আশ্রয় দেবে, আমি আপনার কাছে দাওয়াত পৌঁছে দিব, দিনের কথা বলবো। তো চলতে চলতে এক জায়গায় দেখলেন 6 জন লোক বসা আছে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তাদের আগের থেকে পরিচয় ছিল। তো নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সাথে হাত মিলাইলেন, কথা বললেন। তারা দাওয়াত কবুল করার পর 1 বছরের জন্য মেহনত করতে বের করে দিলেন। अगले साल के लिए आए, 6 के 12 होकर आए। তো 1 বছর পর তারা মেহনত করে 12 জন নিয়ে আসছেন। आप सल्लल्लाहु खुद जाना चाहते थे कि मुझे साथ ले चलो, लेकिन मदीने वालों ने कहा अभी हमारे यहाँ के हालात अच्छे नहीं हैं, आपस की लड़ाई झगड़े हैं और फजर 2 बड़े कबीले हैं, आपस में लड़ते रहते हैं। তো যেখানে 6 জনের জায়গায় 12 জন হয়ে আসছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন তো ওই এলাকায় আমাকে নিয়ে যাও। তখন ওনারা বললেন যে মদিনার হালত এই মুহূর্তে ভালো না, আপসের মধ্যে লড়াই চলতেছে, ঝগড়া চলতেছে, তো সেই জায়গায় এই মুহূর্তে আপনার যাওয়া মুনাসিব হবে না। हमारे यहाँ तंगी है, हम यहूदियों के कर्जदार हैं, আমাদের এখানে অভাব অনটন চলতেছে, আমরা ইহুদিদের কাছে ঋণগ্রস্ত। हमारे यहाँ बीमारी है, बुखार है, घर घर के अंदर बुखार है, আমাদের एखाने অসুস্থতা, আমাদের এখানে জ্বর, ঘরে घरे মানুষের জ্বর। आज भी सारी दुनिया में यही हालात हैं, घर घर में, मोहल्लों में, बस्तियों, जिलों में, मुल्कों में यही हालात हैं। जो हालात दोस्तों बुजुर्गों इन मदीने वालों ने बताए, आज भी चारों तरफ ऋणग्रस्त। तो এখন যে অবস্থা আমাদের চলতেছে, बस अब जो है इन्होंने कहा अभी आप किसी को भेज दीजिए। तो फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु को मदीने भेजा। তো ওনারা বললেন যে এই মুহূর্তে আপনার যাওয়া মুনাসিব হবে না। अमल दावत का कहे जाते हैं और जिनसे हिदायत मिलती है, जिनको अमल हिदायत भी कहते हैं, वो अमल लेकर के ये जा रहे हैं आपके साहबी मदीने की तरफ। তো নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে আমল করতেন, আমলে নবুয়ত বলা হয়, আমলে নবী বলা হয়, আমলে হেদায়েত বলা হয়, যে আমলের দ্বারা দিকে দিকে হেদায়েতের আলো ছড়ায় যায়। তো এই আমলে নবুয়ত নিয়ে, আমালে হেদায়েত নিয়ে, আমালে দাওয়াত নিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথী মদিনাতে যাচ্ছেন। मदीने पहुंचे, 1 साल के अंदर जो है दरख्त के नीचे 1 साल तक ये मेहनत की, मदीने के अक्सर कबीले हिदायत पर आ गए। তো নবীজি এই নতুন সাহাবী মদিনাতে গিয়ে গাছের নিচে থেকে আসসালামু আলাইকুম ভাই, স্পষ্ট শোনা যায় কিনা বলবেন। করে এক কবিরা যারা মুসলমান হয়েছিল ওই মেহনতের দ্বারা তাদেরকে নিয়ে আসলেন। लड़ाई झगड़े खत्म हो गए, आपस की जो है प्यार मोहब्बत इसार हमदर्दी शुरू हो गई। এই মেহনতের দ্বারা যাদের মধ্যে ঝগড়া ছিল, আপসের মধ্যে লড়াই ছিল, মারামারি কানাকাটি হানাহানি ছিল, তো সমস্ত হানাহানি বন্ধ হয়ে গেল, আপসের মধ্যে মহব্বত তৈরি হয়ে গেল। तंगियां दूर होने लगी, दीन आ गया, खैर आ गई, तंगियां दूर हो रही हैं, कर्ज अदा होने शुरू हो गए। অভাব দূর হইতে থাকলো, দিন আসলো, খায়ের কল্যাণ আসলো এবং মানুষ যারা ঋণগ্রস্ত ছিল তাদের ঋণ আদায় হওয়া শুরু হয়ে গেল। बाद में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने तशरीफ ले गए। आपने फरमाया मैंने कोई चीज निकलते हुए देखी मदीने से, बुखार भी चला गया, बीमारी भी दूर हो गई, सारे मदीने के हालात दुरुस्त हो गए, बदल गए। পরবর্তীতে যখন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনাতে আসলেন, আসার পর বললেন যে আমি কালো খারাপ একটা জিনিস বের হয়ে যেতে দেখছি।
এই বের হয়ে যাওয়ার পরপরই মদিনা থেকে বুখার অর্থাৎ জ্বর চলে গেল, মহামারী চলে গেল, অভাব অনটন চলে গেল, যত খারাপই মদিনার মধ্যে ছিল সমস্ত খারাপই চলে গেল। जो अमाल लेकर के मुजाहिदीन में रज़वान मदीने गए हैं और वहाँ के हालात इस मेहनत के नतीजे में बदले हैं, ये दोस्तों बुजुर्गों अमाल हमें भी वही अमाल बताए जा रहे हैं। निजामुद्दीन से बताए हुए अमाल निजामुद्दीन के नहीं है। ये अमाल दोस्तों बुजुर्गों निजामुद्दीन से जरूर बताए जा रहे हैं, सब सीरत साहबा से बताए जा रहे हैं। आप हजरात जो अमाल बताए जा रहे हैं, इन अमाल को लेकर जो है उन इलाकों में जहाँ जरूरत है मेहनत की, जहाँ बंजर बना है, इर्तिदाद के हालात हैं, उन इलाकों में जो आपको मेहनत के लिए मिले हुए हैं, हमें भी इंशाअल्लाह इस मेहनत को इस यकीन के साथ लेकर जाना है कि वहाँ के हालात ऐसे ही बदलेंगे जैसे मदीने के हालात बदले हैं, ऐसे उन बस्तियों के हालात भी बदलेंगे जब मजबूत जमातें लेकर ये जिम्मेदार साथी जाएंगे और जो है दोस्तों बुजुर्गों वहाँ जाके 4-4 महीने मेहनत करेंगे तो वहाँ के हालात भी बदलेंगे। যে মেহনত নিয়ে একজন নওজোয়ান নতুন সাহাবী হযরত মুসআব ইবনে উমাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু মদিনাতুল মুনাওয়ারায় গেলেন, মেহনত করলেন, মেহনতের বদৌলতে মদিনার সমস্ত খারাপি বের হয়ে গেছে, সমস্ত মহামারী দূর হয়ে গেছে, সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। সেই মেহনতের কথাই যদিও নিজামুদ্দিন থেকে বলা হচ্ছে, কিন্তু এটা নিজামুদ্দিনের কথা না, এটা সাহাবায়ে কেরামের সিরাতের কথা। সাহাবায়ে কেরামের সিরাত থেকে এই কথাই নিজামুদ্দিন থেকে বলা হচ্ছে। আজকে আপনাদের কাছে আমাদের কাছে মদিনা থেকে সমস্ত খারাপি দূর করে মদিনাকে যেমন পাক এবং পবিত্র করে দিয়েছেন, তাহলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ওই সকল এলাকার সমস্ত খারাপি দূর করে ওই এলাকার হেদায়েতের ফয়সালা করবেন এবং কল্যাণ খায়ের এবং বরকতের ফয়সালা করবেন। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिसमें घर से अमाल निकले हैं, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘর থেকে আমল বের হয়েছে। मौलाना साहब रहमतुल्लाह फरमाते थे ऐन साहबा वाले अमाल हैं, ये मेहनत ऐन साहबा वाली है। এই মেহনত সাহাবাদেরই মেহনত। दूसरे दोस्तों बुजुर्गों ये सारा मजमा कुरानों का है, सब अज़म इरादा करें हर साल রাস্তা বের হবে ইনশাআল্লাহ। सारा मजमा तैयार है इंशाअल्लाह इसके लिए। ওরা মজমা তৈরি আছে ভাই, हर साल 4 महीने প্রতি বছর 4 মাস। और बंजर इलाकों में और बंजर मुल्कों में जहाँ जहाँ मुल्कों में मिले हुए हैं सारी दुनिया में जाएंगे इंशाअल्लाह। सारी दुनिया हमारी मेहनत का मैदान है। নিজের দেশে অথবা বহিরাগত কোন দেশে বাঞ্জার এলাকায় আমরা মেহনত নিয়ে যাব। সারা পৃথিবী সারা দুনিয়া আমাদের মেহনতের জায়গা। सारा आलम हमारी मेहनत का मैदान, सारा आलम हमारी जिम्मेदारी है। सारे आलम में फैला हुआ इब्तिदा दूर होगा। जब आलमी तौर पर हम फिरेंगे तो इंशाअल्लाह आलम के हालात दुरुस्त होंगे। आलमी मेहनत, आलमी नबी की मेहनत जब आलमी सतह पर होगी तो आलमी हालात दुरुस्त होंगे। সারা পৃথিবী আমাদের মেহনতের ক্ষেত্র, আমাদের মেহনতের জায়গা। তো সারা পৃথিবীতে যখন আমরা ফিরব, আমরা যখন আলমী উম্মতের মতো আলমের আমরা যাব, তো আলমী নবীর আলমী উম্মত হিসেবে আমাদের যে আলমী জিম্মাদারি ছিল সেই জিম্মাদারি পুরা হবে। भाई इसी के लिए दोस्तों इज्तिमा रखे जाते हैं। এই জন্য ভাই ইস্তেমার এই ইন্তজাম রাখা হয়েছে। हम इस मेहनत से अमला बनाना चाहते हैं, उम्मत को दोबारा इस मेहनत पे लाना चाहते हैं। তো মূল মকসদ হচ্ছে যে প্রত্যেক উম্মতকে আমলা বানানো, কাজের কর্মী বানানো। हज़रत मौलाना साहब रहमतुल्लाह जब पूछा गया इस मेहनत से क्या चाहते हैं, आपने फरमाया ये उम्मत दोबारा उस सतह पर पहुंच जाए दीन और दावत के एतबार से जहां हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोड़ा था। হযরত ইউসুফ রাহমাতুল্লাহ আলাইহিকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে যে হযরত এই মেহনতের কি উদ্দেশ্য, কি চাওয়া হচ্ছে এই মেহনতের দ্বারা? তিনি বলছেন দ্বিতীয়বার অর্থাৎ পুনরায় আবার ওই উম্মত ওই জজবার উপরে ওঠানো, ওই মেহনতের উপরে ওঠানো যে মেহনতের উপরে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম उम्मत के रेखे रसीले। ये मजमा कुरानों का नियत कर ले कि सारे मुल्क और सारे मुल्क के अंदर जितने जो है दोस्तों ईमान वाले हैं, इन सबको मेहनत पे लाना है और मेहनत से जोड़ना है, मेहनत को समझाना है। ये हम सब की जिम्मेदारी है। ये मुट्ठी भर लोग जो हैं, ये मुट्ठी भर लोग जो हैं पूरे आलम के लिए काफी हैं, पूरे मुल्क के लिए काफी हैं। आप अज़म इरादा करो कि हमें पूरी उम्मत को वहां पहुंचाना है जहां हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोड़ा है। তো ভাই এখানে আমরা যারা আছি আমরা এই নিয়ত করতে পারি, আমরা এই নিয়ত করতে পারি যে পৃথিবীতে ইমানদার যত মানুষ আছে সমস্ত মানুষের জন্য আমার যত কুরবানি করা দরকার তার সর্বাত্মক কুরবানি আমরা করবো ইনশাআল্লাহ। নিয়ত করতে পারি কিনা? এমন বলতেছেন এটা মুঠা মজমা, একটা মুঠা অর্থাৎ অল্প কিছু মজমা, কিন্তু পুরো দুনিয়াকে হালাই দেওয়ার জন্য এই অল্প মজমা যথেষ্ট।
যদি আমরা এখান থেকে সারা পৃথিবীর উম্মতকে ফিরে আনার মেহনত নিয়ে বের হয়ে যাই। इसके लिए हम इज्तिमात रखते हैं। এই জন্য ভাই ইস্তেমার ইন্তজাম করা तो হয়েছে। इस काम के मकासद है ताकि उमूमी तौर पर वो हासिल हो जाए। এই কাজের মাকসাদ হচ্ছে যে এই দাওয়াতের মেহনত পুরো উম্মতের কাছে অমূল্য তৌর पर পৌঁছে যায়। कि हम इस मेहनत से 100% मुसलमानों को नमाजी बनाना चाहते हैं, इसलिए इज्तिमात के जरिए चाहते हैं कि 100% मुसलमान नमाजी बन जाए। এই মেহনতের মধ্যে একটা মাকসাদ যে শতভাগ মুসলমান কিভাবে নামাজি হয়ে যেতে পারে। कि ऐसा माहौल बना जाए इज्तिमा से पहले कि 100% मुसलमान नमाजों पर आ जाए, मर्द जो है मस्जिदों में, औरतें जो है घरों में, नमाजों का माहौल बन जाए। 100% जो है मुसलमान बालिग मर्द औरतें नमाजों पर खड़ी हो जाए। এই জন্য যে ইস্তেমার আগে এই পরিমাণ মেহনত করা জরুরি যে ওই মেহনতের সময় 100% শতভাগ মুসলমান পুরুষ তারা নামাজি হয়ে মসজিদে চলে আসে, শতভাগ মা বোন ঘরের মধ্যে নামাজ শুরু করে দেয়। এই মেহনত করাই আমাদের এই ইস্তেমাগুলির উদ্দেশ্য। और इज्तिमा से दोस्तों ये भी चाहा जाता है कि 100% बालिग मर्द जहाँ जितने सभा का 1 दिसंबर में इज्तिमा डिवीजन के होने वाले हैं, एक डिवीजन में ऐसा माहौल बनाओ कि 100% बस्तियों के अंदर रहने वाले मुसलमान एक घर से एक बालिग मर्द अल्लाह के रास्ते में इज्तिमा से पहले निकल जाए। এখন তো আমাদের জোর সামনে ইনশাআল্লাহ ইস্তেমা হবে, তো আমরা এই আজাম এখান থেকে আমরা এই আজম জজম করে নিই যে আমরা এইরকম মেহনত করব যে প্রত্যেক ঘর থেকে একজন বালেগ পুরুষ যেন ইস্তেমাতে হাজির হতে পারে। और कम से कम दर्जे में हर घर से एक आदमी 4 महीने के लिए अंदरून या बैरून में जरूर निकल जाए। আর কমসে কম এতটুকু মেহনত আমরা করবোই যে প্রত্যেক ঘর থেকে দেশে হোক বিদেশে হোক কমপক্ষে 4 মাসের একজন যেন আল্লাহর রাস্তায় বেরোতে পারে। यही हालात के दुरुस्त होने का तरीका हमें मिला है अपने असलाफ और बड़ों से। যত হালত চলতেছে সমস্ত সমস্যার সমাধান বড়দের থেকে এটি আমরা পাইছি। मदीने को खाली किया गया तो हालात दुरुस्त हुए हैं। মদিনা খালি করে সবাই আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে গেছেন, তো মদিনাতে যত হালত ছিল সমস্ত হালত দূর হয়ে গেছে। दोस्तों बुजुर्गों, उसामा की जमात को भी रवाना किया और उसके बाद जो है आप जितने बाकी बचे थे उनको भी लेके निकल गए और किसी की बात किसी की राय नहीं थी कि मदीने को खाली किया जाए। जो बचे हैं इनके तो बारे में राय थी कि इनको तो यहाँ छोड़ दिया, ये तो यहाँ रही है, इनको यहाँ छोड़ दिया जाए, क्योंकि चारों तरफ से हमले की खबरें आ रही थी। তো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে জামাত হযরত উসামা ইবনে যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু জামাত